हाय हेलो फ्रेंड्स मोर नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। आज आम चल देखा जंगल भर गोटे गुंफा अच्छे गुंफार किपर ऋषि मैंने तपस्या करते आज से जगह बुलिक आसवा। बर्तमान पहुँची गलु जंगल तल मुहर। बर्तमान आगू आम चलू ये किसी गोटे पत्थर देखा एपटे हूँ गुम्फा पत्थर आप देखुं। बर्तमान आम एपटे रोड जीवु सीधा सीधा ऊपर को आसन देखिए आगू कौन अच्छी। बर्तमान जंगल जाऊँ से गुंफा पाखक मो सागे पिला भी अच्छा दुई तीन जन। जल्दी जल्दी चलो। ये हूँ से पहाड़ जो पहाड़ ऋषि मैंने गुंफा करते चलो देखा गुंफा को। बर्तमान जंगल मझे आम अच्छु ऊपर को उठुचु से अच्छे मो सागे दुई तीन जन। बर्तमान अधा अध हो गलु चलचु बर्तमान जंगल भितर बहुत नटी जंगल भितर देखुं आप आगे दुई तीन जन अच्छा पछ चलची देखुं बहुत नटी साइलेंट जाऊँ हाथी अच्छा जंगल कहते। ये जंगल ना हूँ रूपबड़िया चलन जी रूपबड़िया उपर को हाथी थी पारती देखिए चल अंधारिया पूरा जंगल भितरटा तो ना रास्ता उपर उठुचे पहाड़ उपरको धीरे धीरे से रास्ता। बर्तमान आम जंगल को उठा चेष्टा कर चलचु देखुन आप किपर पत्थर पड़ी गोड़ भी खंडिया गला आप देखे पारि देख साइड लगिकी। बर्तमान चलचु उपर को आगे दुई तीन जन पिला अच्छा कंटा गछ बहुत अच्छी। तो ना रास्ता उपर उठुचे पहाड़ उपरको धीरे धीरे से रास्ता। बर्तमान चल चल बहुत बार चलिए पलि आसलु। बर्तमान टे रेस्ट लौचु गोटे जगह देख बस दुई तीन जन से मोबाइल सेल्फी नौ पाने जंगल भितर आसीचे बोली सेपटे भणजा अच्छा झाड़ पुछी होती चलो आगू चल आ पहाड़ उपरू चढ़ा हो पहाड़ उपरू बर्तमान जीवु आगू आगू देखो एपटे पहाड़ पहाड़ तौक बर्तमान चलचु धीरे धीरे उपरू चलचु देखुं पिला आगे चलते आमर पत्थर देखुं पड़ी कौ हिसाब से टिके गोड़ खसले मैंने तौक जाऊ सब आगे पिला मैंने चलचु देखो सब उपरको पिला गले तल उपरको जाऊँ बर्तमान जंगल बहुत कंटा फंटा अच्छी देखी जा पड़ू आगे बर्तमान गोटे पिला जाए गलानी है पछ मुझे जाऊँ मो पछ पिला अच्छा देखो गोटे पिला आसुन चली चलीचु कंटा गछ बहुत अच्छे देखुं ये पहाड़र थली भागटा बर्तमान थली आम चलचु पूरा जंगलमय पाखा पहुँची गलु गुंफा बर्तमान के जस्ट तले अच्छी से तौक आप देखुं तौक बर्तमान जीवु ऊपर ठाकुर अच्छा ठाकुर जगह आम देखुचु कौट अच्छी चलो जा ठाकुर जगह को आम देखा प्रथम ये सब पत्थर अच्छे ऊपर पड़ी ठाकुर आग आड़े अच्छा गोटे पिला गलानी सतोष आस आस से पटे पिला अच्छा दुई जन चल आग को आम से ठाकुर जगार पहुँची जाइए। बर्तमान से ठाकुर अच्छा ठाकुर अच्छा बर्तमान या
ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ପିଲା ଆମର ଆଗେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଖତରନାକ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି। ତଳକୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସେ ଭଣଜା ଖସି ଖସି ଆଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ହାଇଟ୍, ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେଇଟା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଦେଖିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ସୁନା ଅଛି, ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ଅଛି ଏବଂ ମୁନିଷମାନେ ୟା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ସିନ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଭଣଜା ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମର 2 ଜଣ ଚଢ଼ିଲେନି। ଉପକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଉପକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶୁଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପଟେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ବାଦୁଳି ମାନେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଛୁ। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗୁମ୍ଫାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାନି। এই ଗୁମ୍ଫାରେ ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ତ ବାହାରିଲୁ, ପଶିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଜା ପୁରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଆମର କିଛି କହିବେ କ'ଣ? ଭିତରେ ଯାଇ ହେବନି, ଯେଉଁ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଭିତରେ, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଉନି ଭିତରେ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଉପରେ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବାଦୁଡ଼ି ଭିତରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ସେଠି ପାତାଳକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ସୁନା ହଣ୍ଡା ରୂପା ହଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି। 7 ଫେଣିକିଆ ସାପ ସେଇଠି ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଛି ଆଗରୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠି ଭଜନ ହୁଏ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଜନ ହୁଏ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ଏବେ ତ ଆଉ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେଣି। ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଇଏ। ସେ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ବାବା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେଣି ବି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ତଳକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଉଞ୍ଚା ତଳକୁ ହେଇଛି, ଖାଲ ଟାଇପ୍ର। ତଳେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ। ଏସବୁ ପଥର ମାନ ଅଛି।